JSM. Kinagantay mo, sir. Johnny Depp po yan. Jack Sparrow, Johnny Depp. Going turn the lights down low. John Free. John Free, no? Sa banda kasi siya. banda. So, modulators yung ano po nila. I-send ko na lang po. Sige ma'am, Jan. Mag-comment na lang. Sige po. Ma'am, mag-cosplay siya rito every Sunday. Sure pa. Kasi student Student din ng UC. Opo, sir. Kaya style na lang yan. Parang nakainom style lang. Oo. Johnny Depp. Ano Johnny lang Depp ba? na. Jack Sparrow lang Jack na Sparrow lang. character. Opo. Pero Bagay niya. may banda kasi talaga. Siya yung Bagay niya. Tignan mo. vocalist nila. Dinudumog ko. Takpa ah. Ay. Jack Sparrow, Johnny Depp. All right. Mga jelly ko ako ma. JSM. Johnny Depp.